एडीडीए की नोटिस मिलने के बाद दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित 2 नंबर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस कार्यालय को टीएमसी के कर्मियों ने खुद तोड़कर हटाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ दिए थे कड़े निर्देश। इसी निर्देश का पालन करते हुए आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अवैध दखलदारों को दिया था 3 दिनों का अल्टीमेटम। आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात एडीडीए ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश का पालन करते हुए दुर्गापुर इस्पात नगरी के विभिन्न हिस्सों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए दुकान, होटल, गराज, क्लब या पार्टी ऑफिस हटाने के लिए माइकिंग किया था। अब इन दखलदारों को स्वयं हटने के लिए नोटिस भी दिया है। नोटिस मिलने के बाद दुर्गापुर में हड़कंप मच गया है। इस बीच दुर्गापुर शहर के केंद्र बिंदु सिटी सेंटर स्थित 2 नंबर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस कार्यालय के कर्मी नोटिस मिलने के बाद स्वयं ही अपने कार्यालय को तोड़ दिया। इस बारे में 2 नंबर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष उज्जवल मुखर्जी ने कहा कि सरकारी जमीन पर पार्टी ऑफिस थी। 2 दिन पूर्व एडीडीए से नोटिस मिला था कि अगले 3 दिनों के अंदर अवैध रूप से दखल किए गए जगहों को खाली कर दिया जाए। इसलिए हम लोगों ने स्वयं ही कार्यालय को तोड़कर जमीन खाली कर दी है। সম্পূর্ণ ভুল হলো। এটা সরকারি জমি দখল করে হয়নি, অফিসটা অনেকদিন আগেই হয়েছিল। আমরা এটাকে রিনোভেট করেছিলাম 22 নম্বর ওয়ার্ড অফিস বলে। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমি যখন ব্লক সভাপতি হই তখন এটা 2 নম্বর ব্লকের বিভিন্ন মিটিং মিছিল হচ্ছিল, চলছিল। এখন কোনোদিন কেউ কখনো কিছু বলেনি। এখন আমাদের যখন এডিডি এর পক্ষ থেকে একটা এখানে বিজ্ঞপ্তি একটা নোটিশ দেওয়া হলো যে এটা আনঅথরাইজ কনস্ট্রাকশন এবং এটাকে 3 দিনের মধ্যে ভেঙে দেওয়া উচিত, বা যদি না ভাঙেন তাহলে আমরা ভাঙবো। আমি ওটা পাওয়ার পরে এডিডিএকে কনফার্ম করলাম যে একদম সত্য কথা, এই জায়গা আমাদের নয়, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে কিন্তু কেউ কখনো বলেনি। আজকে সরকারের প্রয়োজন, সরকারের জমি সরকারকে নিশ্চয়ই দিতে হবে। এবং যে জায়গাতে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, তিনি বলেছেন মাত্র কয়েকদিন আগে, আপনারা জানেন যে দখল মুক্ত করতে হবে জমি, সেই জায়গায় আমরা আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাও যদি না করি, তৃণমূল কংগ্রেস দখল করে আছে, এই আঙুলটা আমাদের দিকে করলে তো ঠিক না। তার জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আগে আমরাই অফিসটাকে এখান থেকে নিজের হাতে আমরা ডিমোলিশ করব। মুখ্যমন্ত্রীর বকাকেই কি না, মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এবারে কোনো ইয়ে নাই। মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন সেটা সার্বিক, ওটা পশ্চিমবাংলার দখল মুক্ত কথা বলেছেন। আমরা সেটা আমাদের এখানে এডিডিএ নিশ্চয়ই একটা নোটিশ দিয়েছেন, আমরা বুঝেছি। এই কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। আজকের দিনে পশ্চিমবাংলায় যেভাবে রাস্তাঘাট জবরদখল হচ্ছে, সরকারি জমি জবরদখল হচ্ছে, এর তো একটা বিহিত চাই। এবং আমরা সেখানে প্রথম তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসটাকে আমরা নিজেরা এখান থেকে নিজেদের হাতে ডিমোলিশ করে সরকারের জমি সরকারকে ফিরিয়ে দিয়ে আমরা প্রমাণ করতে চাই যে আমরা সঠিক জায়গায় আছি এবং সরকারকে সর্বতোভাবে আমরা সাহায্য করতে তৈরি আছি। साधन रोज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आपके फैशन और लेटेस्ट स्टाइल का ऑथराइज ठिकाना आसनसोल का सेंट्रल मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर लुई फिलिप, एलन सोली, वान ह्यूजेन, यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, एरो, बीबा, रंगनीति, ओरिलिया और डब्ल्यू जैसे ब्रांड के शोरूम में लेटेस्ट फैशन के कपड़े मिलेंगे अट्रैक्टिव ऑफर्स के साथ। आपके त्योहार को और भी खास बनाने के लिए है अट्रैक्टिव ऑफर्स। लुई फिलिप ब्रांड पर बाय 3 गेट 6, एलन सोली पर बाय 10 at 1099, वान ह्यूजेन पर बाय 3 गेट 7, फ्लाइंग मशीन, यूएस पोलो और एरो जैसे ब्रांड पर बाय 5 गेट 10 का आकर्षक ऑफर है। बीबा और रंगनीति ब्रांड के 6,500 रुपए की परचेजिंग पर 1,000 रुपए की भारी छूट। डब्ल्यू और ओरिलिया ब्रांड के 3,999 की परचेजिंग पर 1,499 का बैग पाए मुफ्त। तो चले आइए सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 7384936654।